dance natin later. TikTok muna tayo. TikTok, go! Yung trending ngayon. Yung Brazilian. Oh, Brazil, go! A few moments later. Oy, Riza! Uy! Oy, Riza, sayawin natin yung TikTok trend. Anong TikTok trend? Yung Brazilian dance. Brazilian dance? Oo, yung ganito! Ah, familiar! Parang nakita ko yun kanina. Sige, tara! Paano ba yan? Anong gagawin to? Paano ba yan? Yan? Ano to? Paano yung... Paano uli yun? Siguro ganito. Ah, yes ko na. Uy guys, masali. Alam ko yung step na yan. Ano? Tara? Tara! O biquíni que hoje a resenha na laje é Fica até tarde pra caprichar na marquinha. Toma, toma, manda fotinha, vai, vai, vai. Joga o biquíni